Oke, good night everybody. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsa and I will be teaching you guys today. Saya yang akan mengajarkan semua tentang talking about self atau berbicara tentang diri sendiri. Next slide. Oke, sebelumnya we need to know the learning objective atau tujuan pembelajaran kita, which is understand transactional facts about identity and family relationship, request and provide information about identity and family relationships using proper text structure, and language features. Use correct language features, pronoun subjective, objective, possessive when discussing identity and family relationships. Atau intinya kita akan belajar tentang cara menggunakan teks yang baik dan benar uh, untuk berhubungan dengan teman atau keluarga. Next slide. Oke, jadi untuk pembelajaran ini akan ada 6 materi, yaitu vocab and pronunciation, email and main idea, text structure, writing, grammar review, and speaking. Jadi kita akan langsung ke vocab and pronunciation. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, sesuai dengan di buku ada pertanyaan tentang match the words with the Indonesian equivalents atau mencocokkan kalimat bahasa Inggris yang ada ke kalimat bahasa Indonesianya. Nah, ini akan bisa kalian sambil kerjakan di buku kalian masing-masing karena kita akan mengerjakannya bersama-sama lewat video. Jadi bisa langsung kalian tonton ya. Oke, jadi tadi itu video tentang soal yang sudah ada. Mungkin bagi yang belum begitu bisa menonton dengan baik, nanti akan di-post di Google Set dan bisa ditonton lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pronunciation time. Jadi saat diputar videonya, saya harap kalian bisa sambil mengucapkannya lagi di rumah. Oke, silakan ditonton ya. Pronunciation time. Repeat after me. Pen pal. Again. Pen pal. Attend. Again. Attend. Commuter train. Again. Commuter train. Great job. Oke, jadi tadi itu video juga tentang pronunciation. Jadi semoga kalian di rumah bisa juga sambil practice it atau dilatih lagi. Dan semua video ini nanti akan saya upload di Google Site. Oke, selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu email and main idea. Jadi mungkin kalian sudah familiar dengan email dan main idea. Jadi di sini bisa dibaca ini adalah contoh dari email tentang penpel atau sahabat pena. Jadi ini bisa kalian baca ya. Next. Oke, jadi contohnya tadi itu dari paragraf 1 itu ada main idea-nya. Hana itu memperkenalkan diri dulu. Di bagian pertamanya Hana memperkenalkan diri dulu. Setelah itu detailnya Hana knew Alia from Caroline. Caroline told Hana that Alia wanted to have pen pals from USA. Jadi Hana itu tahu Alia itu dari Caroline. Habis itu Caroline bilang sama Hana kalau Alia itu mau punya sahabat
punya sahabat pena yang dari USA. Jadi nanti bisa kalian lihat lagi ya gambarnya dan kalian bisa identify sendiri main idenya dan detail-detailnya. Oke, next. Oke, jadi kita setelah ini kita masuk ke text structure. Oke, selanjutnya. Nah, di text structure itu dia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu opening, contents, and closing. Jadi mari kita lihat satu-satu ya. Pertama adalah opening. Nah, di opening ini bisa you guys can see ada kalimat pembukanya atau salam pembukanya dulu, yaitu Assalamualaikum Alia. Uh, it was very interesting to read your letter about yourself and your hometown. I would really like to know tujuannya apa, tujuannya dia menulis kepada temannya ini. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke konten atau isi surat. Nah, di sini bisa dilihat isi suratnya itu dia memperkenalkan dirinya with more detail. Yang pertama tadi dia menulis tentang apa sih tujuannya dia menulis surat tersebut. Setelah itu dia baru menjelaskan hobinya tuh seperti ini, dia suka begini, dan di dalam konten ini biasanya dia akan menjelaskan lebih detail tentang dirinya sendiri dan tujuan dari penulisan surat tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada closing. Nah, closing ini bisa kalian baca kan? I'd really love to come to Indonesia someday, especially the magnificent Raja Ampat in Papua. What about you? Do you want to visit my country? Nah, dia memasukkan kalimat penutup untuk menutup suratnya. Jadi dia bisa dengan bertanya. Jadi kayak what about you? Do you want to visit my country? Bagaimana dengan kamu? Kamu mau nggak datang ke negaraku? Habis itu dia memberikan salam penutup lagi, wassalam, wassalamualaikum. Setelah itu dia menuliskan lagi namanya Cheers Saida. Jadi dia menuliskan, oh ini dari Saida, dari aku gitu. Selanjutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke yang keempat, yaitu writing. Nah, dalam writing ini bagaimana kita caranya membalas kalau misalnya kita dapat surat seperti itu, responding to an email atau letter. Next. Nah, bisa lihat di sini step-stepnya untuk menulis surat balasan atau menulis surat. Itu kita pertama perlu planning dulu apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita sampaikan ke mereka. Then start the opening of your response. Jadi kita seperti tadi introduction, tujuan kita menulis itu kita baru mulai tuliskan. Setelah itu details, age, school, hobbies, family, etc. Nah, itu kita baru mulai masuk ke konten dengan menjelaskan apa yang mau kita secara detail apa yang mau kita sampaikan. And then closing atau close, the closing of your response atau surat penutupnya, kalimat penutupnya kayak tadi misalnya kamu mau nggak datang datang ke negaraku kayak gitu. Oke, okay, next. Nah, ini ada video satu lagi. Silahkan ditonton ya. Oke, nah tadi itu bisa dilihat secara sekilas ya, apa yang harus diperhatikan dalam menulis surat. Misalnya kayak grammarnya, punctuation errornya, vocabulary-nya yang kita gunakan, apakah itu benar atau salah atau mudah dipahamin. Ada juga tadi contohnya, contoh surat balasannya, gitu. Oke, next. Nah, terus kita akan masuk ke grammar review. Nah, di grammar review ini kita akan belajar tentang pronoun. Apa sih pronoun itu? Pronoun is a word that is used to replace a noun or a noun phrase in a sentence.
It is used to avoid repetition of a noun and to make the sentence less cumbersome. Jadi itu untuk mengganti kata benda atau kalimat yang berhubungan dengan kata benda. Misalnya kita ngomong tentang dia itu laki-laki atau perempuan. Jadi daripada kita ngomongin dia in English we use she or he, or daripada kita menyebutkan nama kita dapat menggunakan I, you, something like that. Okay, next. Nah, di sini ada contoh-contohnya pronoun dan berdasarkan kategorinya, yaitu ada subjective pronoun itu I, you, we, they, he, she, it. Terus objective pronoun itu me, him, her, it, us, them, you. Possessive adjective my, your, her, his, our, their, its. And possessive pronoun mine, yours, his, her, ours, their. Something like that. Okay, next. Oke, kita akan masuk ke yang terakhir yaitu speaking. Nah, di sini kita akan melakukan game kecil yaitu Who am I? Oke, next. Nah, di ini adalah game mechanics atau rule-nya. Jadi akan saya jelaskan dulu. The teacher, yaitu saya, will select one person to be it and assign a role to the chosen person. The other student will be guessing the role by asking the chosen person yes or no question. Jadi saya akan memilih secara acak siapa nanti kalian yang akan dipilih dan akan memberikan role, contohnya seperti ibu, ayah, dan kalian yang tidak terpilih akan saling bertanya tentang pertanyaan yes or no, misalnya does it relate to a family relationship, kayak apakah itu berhubungan dengan ada hubungan keluarganya, aku perempuan atau aku ibu atau aku laki-laki, of course in English. Jadi ini sekarang akan saya pilih mungkin supaya enak saya akan pilih Vian ya. Ini akan saya kirimkan assign role-nya, dan yang lain bisa bisa bertanya ke Vian tentang yes or no question. Nanti ini saya akan berikan waktu sekitar 1 sampai 2 menit untuk kalian saling bertanya. Setelah itu saya akan buka Igno Class Point-nya. Ada kode kelasnya ya di atas, nanti bisa join dan kalian bisa langsung mengisi. Menurut kalian Vian ini role-nya apa sih? Oke, bisa langsung ya. Does it relate to school, No. family, Yes. a daughter, No. a mother? Are you old? I can be old. Maybe. Above 20? Above 20? Maybe. Yes or no? Maybe. Above 30? Maybe. Have a kid? Maybe. Ya, Above sayang 50? sekali. Waktunya sudah habis, Mira. Ah, alright. Bisa langsung join class point-nya ya. Kalau udah nanti baru dibuka. Join dulu. Okay. I gave you a hint. It doesn't have any gender. It doesn't have any. Jadi buka. Ignonya. Aduh, Isi aku ignonya, nggak cepat tahu isi ignonya. jawabannya. Isi aja ignonya, sembarang isi aja. Jawabannya apa, Pian? Cousin. Jawabannya cousin yang benar. Tapi nggak apa-apa. Sudah mendekatin itu, mendekati. It's okay. Apa jawabannya? Jawabannya Cousin. cousin. It's okay. Okay. We're gonna end this session and go to the next one. Nah, jadi ini akan dilakukan secara singkat aja ya. Yaitu next slide please. Nah, yaitu party time. Nah, ini kalian akan diberikan topik yaitu kalian ini
You guys met at a party atau kalian bertemu di sebuah acara. Jadi kalian bertemu terus kalian berkenalan. Bisa bisa dilakukan ya. Ngerti kan? Make a conversation, a simple conversation aja. Kalian misal Vian sama Mira ketemu di acara, habis itu kalian saling kenalan. Oke, bisa langsung dimulai ya. Langsung aja nih. Ya, langsung aja. Hi, Hi, I'm Mira. What's your name? you can call me Vian. And uh, how old are you currently? I'm 20. How about you? I'm still 19, but I will be 20 in November later. Oh, okay. Where are you from? I am actually from New York. How about you? I came from far away. Oh, I'm actually from Indonesia. Oh, that's cool. That's cool. Yeah. Do you know How's the Bali? Oh, I know Bali. I of course I know Bali. All for next. Yes. I don't live Oh, there, but I just ask you, do you know Bali? Because people often say that Bali is a different country from Indonesia. But actually, Bali is in Indonesia. oh yes. A friend of mine said Bali is not from Indonesia. Bali is just a country that is a country, but not a a city. Is it a city? Bali, is it a city? It's a island. It's an island. Oh, that's new information for me because I only knew Bali as a city from what I know. But my friends told me that Bali is not from Indonesia. It's just the neighboring country of Indonesia, you know. Ah, no. Yeah, but people often mistaken it as two different countries, but actually it's in Indonesia. Or maybe they think about Indonesia is in Bali, but that's actually the vice versa. Oh, I don't know about that, but I would like to go there sometimes. Yeah, I would really recommend it you to go there because the view is really amazing. It's a good place for you to maybe if you want to refreshing, healing, that's Oh, a good place. I would like to go to the beach. My friend goes there sometimes and they showed me a picture of the beach and it was really beautiful. Are all in Indonesian islands look like that? Oh no, no, not all, but some of Indonesian parts. It's actually really good if it has a good maintenance, but yeah, some just focus on a certain parts. Like in Kalimantan, actually, there are many beaches here. Beach, I'm sorry, but yeah, it doesn't have a good maintenance such as in Kalimantan. There is Manggar Beach. That's a good place, but other than that, it's not really that good. Oh, Maaf, I've heard about Jakarta. bisa So does Jakarta doesn't have any bisa beach langsung or some? di-conclude soalnya waktu kita sudah mau habis ya. Jadi langsung Oh, yeah. di-conclude aja. Okay, so I would like to go to Indonesia sometimes and meet you, maybe. Yeah, of course. Just uh contact me if you want to go to Indonesia. I will guide you here as best as I can. Okay, let's exchange context now, and and after that, I will go home right now. So thank you. Yeah. Yeah, it's nice to meet you. Nice to meet you too.
Okay, thank you for Mira and Fiandra for participating and having a good conversation. You guys are a natural at this. Kalian natural banget, kalian that's a good example of a real conversation. Okay, next please. Maybe that is it from me and for my teaching and presentation because we are running out of time. Unfortunately, kita sedang kehabisan waktu. Okay, jadi if you have any question, you can personally contact me on my WhatsApp, which I know you guys have. Uh, jadi apapun yang kalian ingin tanyakan bisa langsung kontak saya di WhatsApp atau di grup. Nanti akan saya cek dan jawab. Terima kasih semuanya telah mendengarkan saya pada malam ini and I hope to see you guys later. Thank you and good night.